अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि क्या इस सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए जाएंगे तहरीके इंसाफ की जानिब से। अली अमीन गंडापुर ने इस बारे में क्या कहा। साथ ही साथ बात करेंगे तहरीके इंसाफ के वर्कर्स पर जो शदीद तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। आपको बताएंगे कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स भी छुट्टियां लेकर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे हम जो सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान ने शुरू करने का ऐलान किया है, और कहा यह जा रहा है कि पार्टी के वर्कर्स जो हैं, पार्टी के लीडरान जो हैं, सॉरी वर्कर्स कह रहा हूं, लीडरान जो हैं वो अग्री नहीं करते। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि ये तहरीक नाकामयाब होगी। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर क्यों नहीं कर रहा, और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जानिब क्या हम एक कदम बढ़ रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी और मौलाना फजलुर रहमान की आज की मीडिया टॉक इस बारे में बहुत अहम है। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं टूटेंगे, 5 हमले किए हैं, मजीद सोमनाथ की तरह, महमूद गजनवी की तरह इन पर मजीद हमले करना पड़ेंगे। और यही हमने सुना है कि तहरीके इंसाफ जो है वो अभी भी एहतजाज के लिए तैयार है, गेयर अप हो रही है, इमरान खान की कॉल पर एक बार फिर निकलेगी। अभी तक ये हुकूमत अली अमीन गंडापुर को या तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को मजबूर नहीं कर सकी इसके लिए कि वो एहतजाज को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें, वो बिल्कुल एहतजाज का ख्याल दिल से निकाल दें। अली अमीन गंडापुर ने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा कि भाईजान, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी। उन्होंने कहा डी चौक पर हमारे कारकुनान को सीधी गोलियां मारी गई। ठीक है, उन्होंने साथ ये कहा कि हुकूमत ने 245 यानी कि दफा आर्टिकल 245 लगाकर हमारे लोगों का कत्लेआम किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वजीर आजम आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा कर रहा है। एपीसी के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने कहा, ना शिरकत करने के हवाले से मीडिया को बताया कि भाईजान, जिस पार्टी के लोग जो शामिल थे इस कत्लेआम में, ठीक है, जो लोग मिल के इस मुल्क में नफरत की लहरें फैला रहे हैं, ये गेम कर रहे हैं, मैं लानत भेजता हूं ऐसे की एपीसी पर। मैं नहीं जाऊंगा इस एपीसी पर। उन्होंने ये भी कहा भाईजान कि हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। और जो अहम बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी 12 हमारे कारकुनान शहीद जो कंफर्म किया उन्होंने, और 107 वर्कर्स उन्होंने बताया लापता है, हमारे मिसिंग है। ये मिसिंग पर्सन का जो फिगर आ रहा है नाजरीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम फिगर है ये। इसको किसी भी सूरत डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक तहरीके इंसाफ की बेशतर लीडरशिप का ख्याल है कि मिसिंग वर्कर्स जल्द से जल्द हमें मिलने चाहिए, वरना हमारी शहादतें बढ़ने का खदशा है, जो ये कह रहे हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, आज जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने भी बात की। उन्होंने बात करते हुए एक सवाल किया, हुकूमत से वादा खिलाफी याद कराई हुकूमत की, और सवाल किया कि दहशतगर्द आप पैदा कर रहे हैं कि हम किधर जाए। हम दलाइल के साथ बात करना चाहते हैं, हमने डंडा नहीं उठाया, हमने बंदूक नहीं उठाई, हमें मजबूर मत किया जाए। कुछ यूँ महसूस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कुछ सख्त अपोजिशन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नाजरीन, जो शाहिद खकान अब्बासी साहब है, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी शाहिद खकान अब्बासी साहब की नई नई पार्टी बनी है, पार्टी में टोटल 5 बंदे हैं, ठीक है, जिनको मीडिया जानता होगा। उन्होंने क्या इंकशाफ किया। शाहिद खकान अब्बासी साहब का कहना था कि जनाबे वाला, हुजूर वाला, मेरी पार्टी जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है, हम जिस चीज़ पर काम कर रहे थे, हमारे ऑफिस के बंदे उठाकर ले गए। आप अंदाज़ा करें कि शाहिद खकान अब्बासी साहब की पार्टी में मेरा ख्याल है अवाम जो जानती है वो शाहिद खकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल को ही जानती है, सिर्फ उनकी पार्टी के भी बंदे उठा के ले गए। अच्छा नाजरीन, इसके साथ साथ अब खबरें ये आ रही हैं और पता ये चल रहा है कि तहरीके इंसाफ के वर्करान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, बेइंतहा छापे मारे जा रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स के थे, ओवरसीज में थे, वो खामोश हो चुके हैं। मालूम ये हो रहा है कि उनकी फैमिलीज़ को उठा लिया गया है। इसमें 3-4 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कमर मेकन इस्लामाबाद के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम में ये बताया कि जनाब, कल मेरे घर पर पुलिस आ गई थी, तोड़फोड़ की और पूछ रहे थे कि जनाब अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो मुझे नोटिस भेज दिया जाए। ये हरासा करने का क्या तरीका है, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। और यही हम 2.5 सालों से देख रहे हैं कि तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है कि आधी रात को पुलिस पहुंच जाती है, घरों में तोड़फोड़ करती है, फैमिली को हरासा करती है और बंदे को उठाकर ले जाती है। अभी सुनने में ये आ रहा है, बड़े अहम तरीन जरा ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो बिल पास करने जा रही है 10 दिसंबर को गालिबन जॉइंट सेशन में, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ एंकर्स पर भी पर्चे दर्ज किए जाएंगे। जो बात नहीं मान रहे, हुकूमत की मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, कोई क्रैकडाउन किया जाएगा। ये मीडिया इंडस्ट्री के बड़े लोग भी ये बात कर रहे हैं और हुकूमती सर्कल्स में ये बात हो रही है कि इनको हम सेट करते हैं।
اس سلسلے میں نام ایک آ رہا ہے بڑے پاکستان کے صحافی کا، بڑے اینکرز کا، جو کہ شاید چھٹی لے لیں، بیرون ملک بھی کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں کیونکہ وہ زیر عتاب ہے۔ ایک اور بڑے چینل کے بڑے اینکرز کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب باز نہیں آ رہے، طنز کر دیتے ہیں وہ بڑے لوگوں پر، تو ان کو بھی چھٹی پر بھیجے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے فیصل واڈا کے بارے میں کہا، جو آزاد سینیٹر ہے، کہ یار ہمارے ووٹوں سے بنا تھا، اس کے بعد وزیر اعظم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو لفٹ نہیں کرائی تو ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے اوقات یاد کرائی کہ بھائی جتنی اس کی لمٹ ہے اتنی باتیں کرے گا، اس میں جو مرضی بولتا رہے، سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لمٹ سے باہر جائے گا تو بندوبست کر دیا جائے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جناب ان کو، میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ یار کوئی عہدہ شہدہ دے دو تو ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، ابھی جو بات ہو رہی ہے سول نافرمانی کی تحریک کی، فواد چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت کارآمد، پیچیدہ اور لانگ ٹرم تحریک ہو سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے اس کو چلایا جائے۔ خبریں یہ فیڈ کی جا رہی ہیں یا خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت رضامند نہیں ہے اس فیڈ کے حوالے سے، اس تحریک کے حوالے سے۔ فواد چودھری صاحب جو ہسٹوریکلی گاندھی صاحب کی اور نہرو صاحب کی جدوجہد کا بتا رہے ہیں، شیخ مجیب الرحمان نے بھی ایک سول نافرمانی کی کال دی تھی، ٹھیک ٹھاک کامیاب رہی تھی۔ اگر ابھی آپ ملکی حالات دیکھیں، مولانا فضل الرحمان احتجاج کے لیے کو گیئر اپ ہو رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کافی ڈسٹرب لگ رہے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت نے گولی چلائی ہے، معافی مانگے اور اس پہ انکوائری کرے۔ دوسری طرف کشمیر، آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں اس ٹائم پہ، آج سننے میں یہ آ رہا تھا کہ وزراء کے شاید گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا، ایک آرڈیننس ہے جو عوام کو احتجاج سے روکتا ہے، اس آرڈیننس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ کل ہم نے بہت ڈسٹربنگ ویڈیوز دیکھی۔ آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے جتنے بھی انٹری پوائنٹ تھے وہ بلاک کر دیے گئے ہیں، احتجاج چل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود ہیں، مین سٹریم میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا۔ صورتحال اس ٹائم اگر آپ دیکھیں، کے پی کے میں احتجاج ہے، بلوچستان میں احتجاج ہے، کشمیر میں احتجاج ہے، سندھ اور پنجاب ہی بچے ہیں۔ پنجاب میں جو صورتحال ہے، جس قسم کا کریک ڈاؤن ہے، وہ آپ کو ضرور علم ہے۔ ایسے ٹائم پہ 8 دن کے لیے میڈم سی ایم جو ہے وہ چائنا جا رہی ہیں ایک دورہ کرنے کے لیے، کافی سارے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں، چائنا سے کیا لے کے آتی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ حکومت شاید سنبھالنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ حکومت بھی انجوائے کر رہی ہے اس کیوس کو، اس انارکی کو۔ عوام کیونکہ ووٹ لے کر نہیں آئے، تو عوامی ووٹ جب نہ لے کر آئیں تو فکر بھی نہیں ہوتی کہ عوام کو لاتے مکے گھونسے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا انڈسٹری کے لیے اوور آل کچھ سخت ثابت ہونے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان میں کیا سامنے آتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ فی الحال آج کے لیے تو اتنا ہی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔